हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज भी आसे एई गोटे वीडियो नै कि आज भी एटा आमे आनिचु हमर गोटे सब्सक्राइबर अछंती तांको नाम जे सस्मिता तांको डिमांड केमते कहूची सस्मिता मु बोली कोन कहला बली ताको देखुची तो से सस्मिता हमको कहि दिले जे माने दीदी चिल्ली चिकन को परोठा आनो बोली तो आमे दी भणी आज नै कि आसी एइछु चिल्ली चिकन सांग को परोठा तो आम एठी मोबाइल रखिबार कारण है जे टाइमर हैला टाइमर दबो आमे 5 मिनिट टाइमर दबो से 5 मिनिट रे काहार प्लेट आगो शेष होउची सेटा देखिबा जे अधिक खाइ दबो तो से विनर हे जिवो आ जे हारिबो से पनिशमेंट भी आपण मानक डिमांड रे आछि तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा आ आमे एठी नेचु तीन टा परोठा पूरा बड़ बड़ साइज हेइची पूरा हैला तो देखिबा खाली के केते खाइ बारुची हैला तो चलो तो स्टार्ट करबा हैला तू रेडी तो चलो तो मु टाइमर को ऑन कर दउची ओके रेडी बड़ साइज देखिबा के केते खाइ बारुची देखिबा मजा लाଗୁଛି ना चोबेगा कष्ट अतके मो पेट्रोल माइदम पैटी पेन हे वाला দুজন করে সমস্যা আছে रुटी परोठा ना चोबेगा भारी कष्ट गुड़ी हो गला कटे रुटी हालिया तो भल लागेनि केबे भी आई चोबेगा जो मत भल लागेनि मत लाग मु हारिबी चेष्टा न करी हारिबी खाऊ तो अरे आगुरी से जना पड़ जाए कॉन्फिडेंस देखिए 3 मिनट हो गला 3 मिनट रू बोललानी कॉन्फिडेंस आसुनी मोर एमती जिनस मोर रुटी परोटा जिनस आसबनी कॉन्फिडेंस और जितने चांस ना मोर
ତାର ଅଧା ଗୋଟେ ଏବେ ସରିବ ମୋର ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଜିତିବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନା ହବନି ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ପାଇସି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି টানি ମାଲୋ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ହାରେ ନା ମୁଁ ତୁ ଜାଣିପାରେ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଫାଳେ ମୋର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଜମାରୁ ରୁଟି ଏସବୁ ଖାଇ ହେଉନି ଆଉ ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଚବେଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆଉ ନ ଚବେଇକି ତ ଢକିଲେ ମୋ ଛାତି ପୁରା କାଟି ହେଇକି ପଳେଇବ ତଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ହାରି ଏକା ଯିବି ବୋଲି ତ ଦିଦି ଖାଇଦେଇଛି 2ଟା ପୁରା 2ଟା ଖାଇଦେଇଛି ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ହଁ ସେଇଠୁ କାଢ଼ିଛୁ ହଁ ବାହାର ପୁରା 2ଟା ତାର 2ଟା ପୁରା ସରିଯାଇଛି ସେ ରୁଟି ଖାଏ ସେ ରାତିରେ ସବୁ ରୁଟି ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଏ ଯାହା ହେଇଯାଏ ଫାଟିଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବି ଭାତ ପଖାଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ସେ ଖାଏ ରୁଟି ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଡିମାଣ୍ଡରେ ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ନଥିଲା କ'ଣ ୟୁଜର ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇଦେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ପକେଇ ଖାଇଲି ସାଧା ଖାଇବ ସେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ହଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛି ହେଲା ଏବେ ତ କାଲି ମୁଁ ହାରିଲି ଏଇଟା 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିତିଥିଲି ପୁଣି ହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଆଣିଲେ ହାରିବାଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହାରିବି କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନା ଆଜି ଜିତିବି ବୋଲି ହେଲା ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଇଯାଉଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 1 2 smell ढोकी दे छाती गदा हला भलिया करूची पूरा हलदिया हो गला जीभ है तो आमर पनिशमेंट शेष हो गला बहुत खराब लगुला टेस्टा है आपण मैंने जी खाई थे से जानते क्या भल भी लगुव मत तो बहुत खराब लगुच है तू खाई के हाँ बहुत खराब लगुच पूरा तो आम पनिशमेंट भी शेष हो गला आग को आपण मैंने कमेंट करूँ जे आम चैलेंज आ पनिशमेंट रे कौन नहीं आसबू आप भिडियो भल लगी ताहले आम भिडियो गोटे लाइक करेंगे चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करदे आउ कौन आपण सहित शेयर करेंगे तो चलते देखा गोटे भिडियो बाय।